बाहर आम कटक बाली यात्रा टाइम है 2टा चलन जा ଏବେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ରୂପାର ସହର କଟକ ଯୋବ୍ରା ପାଖରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ମାନେ କେତେ ଭିଡ଼ କଣ କରିବା। फाइनल में गाड़ी पार्किंग करके आसु बहुत भीड़ माने इतने भीड़ ये नहीं गल ना कौन बेकार बहु प्रतीक्षा पर एंट्री कलु ऐतिहासिक बालीजात्रा पड़िया साक्षी अच्छी महानदीर बेलाभूमि जोठी आम साधव पुओ मैंने नौ वाणिज्य करुले देश विदेश को तांकरी स्मृति रे ए ऐतिहासिक बालीजात्रा पालन होउची। बहुत दूर दूरांतर लोक मैंने आसी उपभोग करुछंती एवं से ऐतिह्य स्मृति को साउंटुछंती। आसंतु आमे भी सामिल हवा। ये विभिन्न प्रकार माछ मान अच्छी गोल्ड फिश विडो टेट्रा कार फिश एंजेल फिश बहुत समय बुलुण हेले चाहा टिके मिलुने बाबू कहते चाहा पियो बोले चाहा मिलुने अनुभव भाई भी आसते बालजात्रा देखापी भी टे देखागला। संध्या धीरे धीरे गड़ी आसला झिलमिल लाइट रे आहरी झलसी जाऊँगी ऐतिहासिक बालीजात्रार सौंदर्य। यही हूँ से महानदीर कूल जो आम साधव पुओ मैंने बोईतरे बेपार वाणिज्य करने जाऊे बहुत दूर जगह को जमीक जाभा बाली सुमात्रा बोर्नियो एवं जोटा आम इंडोनेशिया बोली जानुंट तो से बाली को यात्रा करते से स्मृति रे प्राय जो दिन आम कार्तिक पूर्णिमा हुए से दिन से स्मृति रे आमर बाली यात्रा पालन करा जाए बहु उपकूल अंचल नदी कूल पार्किंग सेपट भाई फाइनाल हजिगले फाइनल हजिगलु रे भाई बहुत बहुत धन्यवाद सामने प्रदर्शन कलाकार माने
जोरदार तालियों से बड़ा जोरदार ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଏବେ ବାହାରି ଆସିଛୁ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରୁ ଘରକୁ ରିଟର୍ନ କରିବାର ଅଛି। ଶୀତ ଦିନ ରାତି, ଥଣ୍ଡା ବି ଟିକେ ଟିକେ ଲାଗିଲାଣି, ଉପରୁ ଶିଶିର ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଲାଣି। ତ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏବେ ବାହାରି ଆସିଛୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି ଥିଲା ଆଜି ବାଲିଯାତ୍ରାର। କିଛି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ ତ ଲାଗି ରହିଛି, ଲାଗି ରହିବ ମଧ୍ୟ। ଏ ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା ସମୟ ପ୍ରାୟ 7:30 ହେଇଗଲାଣି। ବହୁତ ଦୂର ଯିବା ପାଇଁ ଅଛି, 60 କିଲୋମିଟର ଯାଜପୁର ଯିବା ପାଇଁ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜଲ୍ଦି ବାହାରିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଏ ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରାର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଜୋବ୍ରା ବ୍ରିଜ୍ ପାଖରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ପାଖାପାଖି 9ଟା ହେଇଯିବ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ। ଫାଇନାଲି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି, 9ଟା ହେଇଗଲା। ଏଇସବୁ ସପିଂ ହେଇଛି ଆଜି ବାଲିଯାତ୍ରାର। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ରାଧେ ରାଧେ।